Guys, ang ituturo ko na ba sa inyo kung paano magtanggal ng oil change. Ito ay Honda Click 125. Ayan guys. Ayan guys, tatanggalin natin yan. Yung oil change na yan. Guys, tanggalin na natin. I-off muna natin yung susian. Then, ayan guys, naka-off na yung kanyang susian. Then, press natin yung set. Tapos, i-open natin yung susi. Ayan guys. O, ayan guys, ganun lang kadali. Ayan, wala na. Ayan o, wala na yung oil change. Ayan guys, ganyan lang kadali guys. Ayan yung mga naka Honda Click. Ayan.